صبح شما با خیر و شادی باشد تماشابینان عزیز. این زمان ما شما دا باز هم یک اکسیا یک مغازه بهترین پیشنهاد میکنم که تا 60% اکسیا رفته ایستاده. مرحمت میتوانین بیاین. سراغ نزدیک مسجد مهکلان دومی B1 یکم ماشینا لیدی بیبی وارد میگردیم. از نزدیک نشان میتیم. میدونین دخترکو پایافزالای زنانه، لباس، دویکه، لباسای کودکانه، خلاص همه چی دارن. همش در اکسیا رفته ایستاده. بهت ارزان کردگیان. من مرحمت وارد میگردیم. بینین چه مغازه کلونی خوشروی همه چی دارن. حاضی که اکسیا رفته ایستاده همه اینا خیلی ارزان شدگیان. من دویکای ایپک دیدن چه خوشروان. خلاصه اکسیا بهترین. اومدن نمیتونن رقم هست مراجعت کنین. پایافزالای فسانی دبی است که خواستم شما دا نشان تیم تماشابینا یک بارکک بینن. باری اکسکلوزیو هر جدا نیسته. نگاه کنن اکسیا رفته ایستاده در لیدی بیبی. همه همینا 30% ارزان میشوند. من مرحمتم خوشروان بروشون. از اکسیا قفون نمونن دوستان عزیز. من استرینیچکاشونم اتمیتید میکنم. مرحمت بدروین استرینیچکاشون خبر گیرین یا که بیاین از نزدیک تماشا کرده خریداری کنین. هم خوشرو بروشون 30% در تمام نمودی پایافزالاشون عین زمان اکسیا رفته ایستاده. ببینید چه خوشرو چایان. ایش دفعسون ایش دفعسون کسونه که دوستانی عزیز امکانیتی اومدن ندارن نویسین دستافکتون میکنن. سراغ نزدی مسجد مهکلان دایان دومی B1 مغازه لیدی بیبی یکم ماشینا دایان با آسانی پیداشون میکنین. نگاه کنین. هم خیلی انتخاب زیاده. این خیلی شلوبکا چوبو هست. برای توی میگیرن، برای یگانجا رفتن. این شلوبکا برای هر روزه خلاص همه چی دارن. ایش دخشرو ایش دخشرو کابلوک به کابلوک چین نموده در کره پلتفرمای فسان مکسیم کوی خوشرو همش باری نو. من همش نوینکه همش فسان انتخاب کنین دخترکو. وای ببینین چه خوشرو چایان. من انتخاب کنین نویسنشونه 30% همش در اکسیا رفته ایستاده. همین نرخایی که هست کو دخترو 30% ارزان میشوه. خلاص بهترین انتخاب در لیدی بیبی شماره انتظاری. دخترکو از اکسیا قفون نمونه. نگاه کنین هم قدویکای فسانی ایپک هسته در لیدی بیبی. هم باری ترکی دارن هم باری دبی. من دویکچه های تورتسکی را دیدن چه خوشروان. 30% ارزان شدگی باور میکنین 30% با ارزان میشوه از همین نرخایی که هست. خچون نرخشون دسترس بود باز هم دسترس تر شدگی. مرحمت بعد بروشون هر جدا نیست دوستانی عزیز. کمیافته اکسکلوزیو. این مرحمت دویکچه های انم خیلی در کارتون باشه ایپک در کارتون باشد حتما لیدی بیبی بیاین. نگاه کنین خودش 839 سومون بود. 30% که چند میافته 30% مینوس میکنن. این نمیدونم 500 میافته تقریبا هم کمی شده. خلاص ارزان. این ایپک به حد خوشرو. این موچه ببینین قفسونای مرحمت انتخاب زیاده دوستانی عزیز. شما بیاین از نزدیک با تماشا کنین. اینجا با سومکو هسته پایافزالو هست. این چونین این نمود کرتو هست. خلاص همه همینا در اکسیا رفته ایستاده. اومده از نزدیک تماشا کرده خریداری کنین. لیدی بیبی را کسی نمیدونه بیاین نزدیک مسجد مهکلان دومی B1 مغازه لیدی بیبی. و دخترکو گراندیوزنی اکسیا رفته ایستاده در لیدی بیبی. اسپت کنن باور کنن یگان جدای خیلی نرخ نیسته. باری دبی این میاره دستن همین 1000 سومون بالا بوده. حاضی اکسیا شدگی لیدی بیبی ده 500 سومون کردگیم باور میکنن. این نمودو من این نمودو همش دبی اوریجینال یکم سورت بالا پشکو ببینین اخی قصبوکا که خشرو چانه. من همه همینو 500 سومون. این کرتای کرپ هسته کو حریروی فسون میدونین خطون نرخش چنده. 800 کم نیست 900 کم نیست. لیکن در لیدی بیبی نرخ اینا میدونین چند سوم شید 500 سومون. من مرحمت پاپلینای دبی هم هسته ترکیه هم هسته. این مرحمت انا این مدل رو نگاه کنین 1000 بالای نمی چیزو. لیکن حاضر لیدی بیبی در اکسیا رفته ایستاده 500 سومونی کردگن. مرحمت کدامش میگیرین. این دویکوی هم خوشروان ایای هم خیل. انا کرتوی هم همش تازه مالی دبی و ترکی همگی 500 سومون
сомон. Духтаракое ки гирифтаган чон медонан ки нархои асли и чанд сума киртаяй. Ина биён Lady Baby да аксия грандиозни рафтестай духтарако успед кунен бо нархои дастрас 500 сомонӣ да харидорӣ кунен. Касе намедона суроғаи Lady Baby ра пас назди масҷиди Мехкалон доми B1 якумошёна мағозаи Lady Baby. Доставка низ доранд. Рақамашон ҳаст дар рӯи экран. Нависен бо пурра мефаҳмонанд туна. Ин папилнакоша диден чӣ хушрӯай. Киртои духтагӣ ина миё 500 сомон шудагиан ки ҳамаш брендовиян. Мана Эспира Уламиражу, Фатимаву, Моника Белучай ва Моника Белучай и 1000 чанд сомонай Моника Белучи медонен на духтаро. Ози боша 500 сомон шудагиай. А и тараф бошад 1000 сомон. Мана анай бархтои фасон болопушои хушрӯе ки дидестен ку духтаро 1500 2000 чиян ҳозир акция рафтестай 1000 сомон шидагиай. Марҳамат ина кадомеша мегирен ҳам хаборои хушрӯа ира бинен якта аз наздик як борак биён тамошо кунен охи ҳам хефасонанд бовар кунен аҷоибота интихобуш 1000 сомон ина бархтои оригинал 1000 сомон тамошобино дар Lady Baby. омада наметонен. Ма рақамашона мемонам дар рӯи экран. Нависен доставкатон мекунанд. Ина бархтора диден киртои духтагӣ тайёр чанд модел дора. Ҳамаи ҳамино 1000 сомонӣ шид. Успед кунен киртои 1500 1000 сомон шидагай. Успед кунен биёен аз наздик дида харидорӣ кунен. омада наметонен. Ма рақамашона мемонам. Нависен доставкатон мекунанд. ин эҷа бо платёшам ҳастай. Мана борошон ҳамаш болопушай. Борошон ҳамаш бори Дубай духтаро, бори Туркия. Ина биёед назди масҷиди Мехкалон, доми B1 якумошёна. Мана интихоб зиёдай. Биненда борошон чӣ хушрӯай. Мана киртои фасон доранд. Иҷа бо 200 сомон шудаи тараф ҳамаш 200 сомонӣ будай духтаро. Марамат хоҳен омада аз киртоям харидорӣ кунен. Иноям нархои беҳтарин кати пешниҳод шудагианд. Мана ин киртора бинен. интихоба бинен чӣ фасонай. ҳамаи ҳаминода аз ин тараф акция доранд. 40%, 30%, 50% хулос ҳамаша бо арзон мекунанд аз он нархое ки ҳаст. И хеле нарх ягон ҷода нест. Духтаракои азиз нигоҳ кунен. Як борак и ҷинса двойкаи фасони хушрӯ марҳамат. Медонен чанд сум шудагай. Ин нархи аслиш 1000 сомон буд, 800 сомон буд. Ҳозир нархаш 350 сомон. Бовар мекунен. Иҷада бу двойка бисёра ина юбкашай. Мана ира бинен ва ира бинен чӣ хушрӯчай двойкаи фасон юбочни кофточкашкати ҷинсаи ишам. Баъдан ин моделшам як борак нишонте. Дига моделошам ҳаст. Медонен ҳамаш 350 сомонӣ шудагай Lady Baby да грандиозна акция рафтестай. Успед кунен ки тамом нашава. Марҳамат ҷинси оригинал худашам ин як юбкашам ин нарх буд. Лекин ҳозир иҷа тайёруш двойкаш 350 сомон тахфифи калони калон. касе омада наметона. Ма рақамашона мемонам дар рӯи экран. Марамат муроҷиат кунен. доставка доранд. назди масҷиди Мехкалон, доми B1 мағозаи Lady Baby. Тамошо бино. Баъд инчунин анаи тунико ҳастай ку рубашкои дарози хушрӯ. Ино медонен чанд сум буд? Ина 289 сомон буд нархшон. Ҳозир акция рафтестай 100 сомон. 100 сомон кардаган. Иҷа як ду цвеча нишонтен хоҳарҷон. Мана тунико ҳастай, мана хеваяко ҳастай, рубашко ҳастай. ҳамаи ҳамино ҳамагӣ 100 сомон шудагай. Бурукошам ҳаст. хулос ира бинен. диден чӣ хушрӯан. ҳамаи ҳами 100 сомон. доми B1 назди масҷиди Мехкалон якумошёна мағозаи Lady Baby. ҳар он чизе ки дидестен айни замон нархои беҳад хуб кати пешниҳод шудагай. На ҳар ҷода ин нарх ҳастай. тамошо бино. ина буракои брендови, буракои эксклюзиве ки дигарон надоранд. анак хаборои фасон дар кортон боша. рубашкара бинен охи чӣ фасонай. 100 сомон ҳамагӣ. и буруку юбкаяма мехенда. ина иноям 100 сомон шудагиай. духтарако акция президент марҳамат машмода аз мағозаи Lady Baby боз ҳам акция пешниҳод мекунам. як борака гира бинен 50 сомон бовар мекунен. 50 сомон шудагай ки боро ҳамаш бори туркиян. бори туркию гуанҷу хулас беҳад сифатҳои хуб доранд. мана 50 сомон. анаи тенниско 50 сомон. иҷада бо ҳаста ина 100 сомон. ира бинен охи вариантҳои чӣ хушрӯ доранд.
кӯдаконаям леди бебида тамошобино не танҳо барои занҳо барои кӯдакоям беҳтарин анамин либосакои хушрӯра ҳамаи фирминиёра арзон кардагианд. Дидена 50 сомон 70 сомон мана аз ин тараф 60 сомон ин буруко 60 сомон шиде мана бурукои ҷинси хушрӯ фирмини мана аз размерои майда сар карда то падразковира ҳаст духтаронашам бачагонашам ҳамагӣ 60 сомон. биёен борои беҳад хушрӯи брендови дар кӯрайтунаву нархи арзон хариданӣ бошен ҳатман омада аз леди беби харидорӣ кунен. доми B1 тамошобино назди масҷиди меҳкалон якум ошёна мағозаи леди беби. ира бинен қай либосако хушрӯан духтаро 50% арзон шидагиай нигоҳ куненда чихе фасон коллекцияи тобистона двойкачара хушрӯги шадиден 314 сомона двойка диден акция шидагиай 157 сом мешава ҳама хел мешавада акцияда мана марамат касседа дар корай и коллекцияи тобистона кадо меша ки мегирен 50% акция қай хушрӯчай ва ира бинен духтарако хели нархо неста ягонҷода лекин биёнина леди бебида акцияи грандиозни сар додагиан ҳар он чизе ки мегирен ина диден анамин тараф ҳамаш 50% арзон мешава аз он нархое ки буд 50% арзон мешава. ина либосакои хушрӯви анамихе модни гуфти гапо брендови гирифтанӣ бошен ҳатман леди беби биёен назди масҷиди меҳкалон даян тамошобино доми B1 якум ошёна мағозаи леди беби. ира бинен барои малюткоям ҳастай ҳамаи чи диден чихе хушрӯчай эҷада байлни куртоям ҳастай баданаи ва якошонда киртаакошонда диден ино бошад 40% арзон мешаванд. ина бинен ишаишта фасон борошон ишаишта фасон нархоку нархои шок беҳад нархои хуб ино 150 сомонӣ мана марамат киртачаакора диден хушрӯан ино мана 150 сомоне духтарако ягон ҷода ин нарх нест. бори дигар такрор кунам беҳтарин нархора пешниҳод кардагиан биёен ина фирмини диден нарх чанд будай ҳозир бошад 150 сомон шидагиай. анами киртара бинен духтарако байлни киртои фасон 488 сомон буд ҳозир боша акция рафтаистай 250 сомон инамҷа кадо меша ки мегирен ку ира бинен чихе хушрӯчаян 250 сомон беҳад фасонай ҳамаш борои брендан ҳамаш қиматиян як бурага мира биё вайша бинем нархи аслиша дидена духтарако 544 сомона киртача 250 сомон шидагиай бовар кунен нархои беҳтарин ина киртои фасон гирифтанӣ бошен барои фарзандотон ҳатман леди беби биёен духтаро хели нархи ягон ҷода нест ина размерои калонам доранд хитон медонен ки размерои калон чанд смай 250 сомоне шок духтарако рақамошон ҳаст омада наметонен дархост кунен доставкатон мекунан. марамат назди масҷиди меҳкалон даян доми B1 якум ошёна мағозаи леди беби. инаи қисма биненда чихе фасонакан ишаишта бовар кунен хушрӯва ишаишта ҳамаи ҳами бале ҳамаи ҳами 250 сомон. ина духтаро успед кунен ба наздики идай алакай либосакои фасон барои кӯдакакотон харидорӣ кунен иҷада ҳама духтарона ҳастай лекин и қисма нигоҳ кунен бачагиам доранд дидена бачагӣ 70 сомону 50 сомону 60 сомон инам хели нархо шидагиай бовар мекунен. ина бо биёен аз наздик як борак тамошо кунен и бурукои брендовира бинен ҳамаш фасонай ҳамагӣ 60 сомоне. мана барои маълумоти бештар ман страничкаашона матметид мекунам бо ини теннискора диден ира бинен охи чихе хушрӯванд диден фирмоша 150 сомон. марамат рақамо ҳаст дар рӯи экран муроҷиат кунен. ёра бинен духтарако акция рафтестай ба санӯшкои фасони брендови 100 сомон шидагиай турецкиян беҳад хушрӯй бовар кунен ҳамино 350-380 сомонай баъзеош ҳозир бошад леди бебида 100 сомон шидагиай. сезонуш омад марҳамат метавонен биёен харидорӣ кунен бовар кунен сифати олӣ дора качествашта гап нест. марамат леди бебира агар надонен пас ориентир назди масҷиди меҳкалон даян тамошобино доми B1
якмошона марамат иҷара биненда шортикои фасони новинка ҳастай 30% акция. ҳар он чизе мегирен 30% бо арзон мешава. футболкаошам ҳаст, ҳамаи чӣ доранд, ҳам занона ҳам кӯдакона, аз ҳами чӣ меган кӯдакона аз наврасан то ҳами подростковира ҳаст дар размер. мана ай малютко сар карда то подростковира размер ҳасти қахшроани футболкачо. ва борои нава бинен и борои навдаям тахфиф эълон кардагиана марамат иноям арзон мешаванд. мана бинен пижамо ҳама намуд пижамо ҳаст, такпушои кӯдакона ҳастай, духтарона писарона. ена дидена чӣ хушрӯчаянд. бинен ҳама намуд такпушои фасон 28 сомон. мана аҷоиб ҳамаш фирмиянд духтаро. касседа дар корай ҳатман инами лейзибе биёмада харидорӣ кунен. эҷа на танҳо занҳои азиз барои шумо либосҳои фасона арзон кардагиам, инчунин барои фарзандои шумоям беҳтарин нархокати либос пешниҳод шудагиай. бовар кунен ай 50 сомон сар мешавад. нигоҳ кунен турецки 50 сомон, мана 40 сомон, 50 сомон, 60 сомон, ҳам хеле ай нархое ки мисол куртое ки 500 сомон буд ҳозир 250 сомон шудагиай. баъд духӯёям ҳаста. ина моли дубай парфюмерия дар кортон боша аз мускуласион сар карда ба тамоми намуди духӯёи беҳтарин дариҷа пешниҳод шудагиай. биёен аз наздик бо хитон бинен. абални куртоям буда иҷада ино дам акция эълон кардагием. мана 30% акция эълон кардагиан дар анамихел куртои бальни. мана иноям аз ами малютка сар карда то подростковира размерош ҳаст. мана иша ишта фасон.